सवाल: क्या कारोबार की जगह पर नाखून काटने से गुनाह होता है? जवाब: नहीं, कोई गुनाह नहीं होता। सवाल: कौन सा लफ्ज पढ़कर सोने से सारे दिन के गुनाह मुआफ होते हैं? जवाब: सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। सवाल: हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस शख्स को सलाम करने से मना फरमाया? जवाब: हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स पाक दामन औरत पर तोहमत लगाता है उसे सलाम मत करो। सवाल: कान के अंदर खारिश होना किस बात की अलामत है? जवाब: ज्यादातर ये कान में मेल जमा होने, एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से होती है। सवाल: फ्रिज में रखे हुए आटे की रोटी खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? जवाब: फ्रिज में ज्यादा देर तक रखी रोटी में बैक्टीरिया और फंगस पैदा हो सकते हैं, जो मैदे की खराबी, दस्त, फूड पॉइजनिंग और बदहजमी जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। सवाल: वो कौन सी नमाज है जिसके पढ़ने से बीमारियों से शिफा मिलती है? जवाब: तहज्जुद की नमाज पढ़ने से। सवाल: किस पैगंबर की वालदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी? जवाब: हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। सवाल: हफ्ते में कितने दिन हम बिस्तरी करने से औरत सेहतमंद रहती है? जवाब: हफ्ते में 2 से 3 बार हम बिस्तरी करना ज्यादातर मियां बीवी के लिए सेहतमंद समझा जाता है। सवाल: हफ्ते में कितनी बार हम बिस्तरी करना सुन्नत के मुताबिक है? जवाब: शरीयत में तादाद मुकर्रर नहीं, असल चीज मियां बीवी की रजामंदी और ताकत है। सवाल: ज्यादा हम बिस्तरी करने से सेहत पर क्या असरात होते हैं? जवाब: जिस्मानी कमजोरी, कमर दर्द और थकन पैदा हो सकती है। सवाल: पैसे देकर बेवा औरत से ज़ना करना क्यों जायज है? जवाब: नहीं, इस्लाम में ये बिल्कुल नाजायज और कबीरा गुनाह है। कुरान व हदीस में ज़ना को सख्त तरीन गुनाहों में शुमार किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ना के करीब ही ना जाओ, बेशक ये बेहयाई और बुरी राह है। सवाल: किस वक्त आंख का खुल जाना अल्लाह ताला के राजी होने की निशानी है? जवाब: तहज्जुद के वक़्त। सवाल: कौन सी औरत सांवले रंग के मर्द को पसंद करती है? जवाब: गरीब घराने की औरत। सवाल: रात के वक़्त कौन सी चीज खाने से नींद अच्छी आती है? जवाब: खजूर खाने से। सवाल: कुरान पाक में सबसे ज्यादा किस नबी का किस्सा बयान हुआ है? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। सवाल: हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबूवत के कितने साल बाद पैदा हुई? जवाब: 1 साल के बाद। सवाल: सर्दियों में पानी कम पीने से मर्द की कौन सी चीज कमजोर होती है? जवाब: गुर्दे कमजोर हो जाते हैं। सवाल: जिस घर में शादी के लिए रिश्ते बहुत कम आते हों वो कौन सा काम करे? जवाब: वो रोजाना छत पर परिंदों के लिए खाने और पानी का इंतजाम करे। सवाल: कुरान पाक में कौन सी सूरत 2 बहनें कहलाती हैं? जवाब: सूरतुल तौबा और सूरतुल अनफाल। सवाल: वो कौन सी नमाज है जो बगैर वजू के भी पढ़ी जा सकती है? जवाब: नमाज जनाजा। इस नमाज में ना रकू है ना सजदा, सिर्फ खड़े होकर दुआएं पढ़नी होती हैं। अगर किसी के पास वजू का वक़्त ना हो तो वो बगैर वजू भी नमाज जनाजा पढ़ सकता है ताकि मैयत की दुआ में शरीक हो सके।
لیکن بہتر یہی ہے کہ وضو کے ساتھ ادا کی جائے۔ یاد رہے باقی تمام نمازیں فرض، سنت، نفل، وتر وغیرہ وضو کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی۔ سوال: کیا کعبہ کی طرف پیر کر کے سونے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: اگر کوئی جان بوجھ کر اور بے ادبی کے ارادے سے کعبہ کی طرف پیر کرے تو یہ گناہ ہے۔ سوال: قرآن میں فرعون کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 74 بار۔ سوال: کون سی چیز گھر میں موجود ہو تو جادو جلدی اثر کرتا ہے؟ جواب: مکڑی کا جالا۔ سوال: وہ کون سی اذان ہے جس کی نماز کی ادائیگی کے لیے زندگی کا وقفہ درکار ہوتا ہے؟ جواب: وہ اذان جو بچے کے کان میں دی جاتی ہے، اس کی نماز موت کے بعد نماز جنازہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ سوال: پیسے دے کر بیوہ عورت سے زنا کرنا کیوں جائز ہے؟ جواب: اسلام میں زنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، چاہے عورت کنواری ہو، شادی شدہ ہو یا بیوہ۔ اسلام میں یہ بالکل ناجائز اور کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کو سخت ترین گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا: زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ سوال: کس عمر کی عورت سے زنا کرنے سے گناہ نہیں ہوتا؟ جواب: اسلام میں زنا ہر عمر کی عورت کے ساتھ سخت حرام ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، کنواری ہو، شادی شدہ ہو یا بیوہ۔ سوال: دنیا کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ جواب: کعبہ۔ سوال: قرآن میں ابلیس کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن میں ابلیس کا ذکر 11 بار آیا ہے۔ سوال: قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 25 بار آیا ہے۔ سوال: قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ کس سورت میں ہے؟ جواب: سورت مریم میں۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے پہلی وحی کا تعلق کس چیز سے تھا؟ جواب: علم یعنی پڑھنے سے۔ سوال: قرآن پاک میں کتنے مقامات پر اہل کتاب کا ذکر ہے؟ جواب: قرآن پاک میں 31 مقامات پر اہل کتاب کا ذکر ہے۔